पिंकिराली ओं सिद्ध मुनाए नमः बा आम जानिले सिद्ध मुनि पीठ ये आस बुली जावा सिद्ध मुनि आश्रम केन्द्रापड़ा जिलार सिद्ध मुनि आश्रम बा सिद्ध मुनि पीठ डिटेल्स जानिबा टिके आगे। सिद्ध मुनि आश्रम हूँ पिकिराली ग्रामर एक पड़ा ग्राम कंटागुंदी कंटागुंदी ग्रामर किसी अधिवासी चिंता कले से गोटे धान फंड थिला धान फंड से गोटे आरंभ कले माने भगवान के नाम ये करने से अष्टप्रहरी आरंभ कले सिद्ध मुनि मूर्ति स्थापन कराला 40 वर्ष है ये कार्यक्रम चली आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी चली भागवत टुंगी अच्छी भागवत सप्ताह है ये सब चलती फंक्शन विभिन्न छोट छोट संक्रांति पाली होती आम ग्राम जो अधिवासी अच्छा से मसरे निहाती थरे एकत्रित होती संक्रांति पाली कर चलती छोट छोट फंक्शन चलती मैंने जो झील भाग पारनी पुत्र सदन हो पारनी से मानसिक कर मनस्कार पूर्ण भी शुणी बर्तमान आपणकर किसी अनुभूति सेमती अच्छी कि आज्ञा अच्छी सेमती अच्छी सेमती अन्य मानसिक कर पूर्ण होती। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आपणकर अनुभूति टी कहतु। प्रथम जो मत आस 1947 मसीह मोर जन्म बुझे प्रथम जो बट था ये गछ जो बर गछ था जामिनी भी गोटा सभा खाई सी आनिक काऊ खाऊ मारिक कौन कौला बुझल से समय किसी लोक स्वप्नागत हेले स्वप्नागत हेले सी जगह छाड़ी गला से दिन ठार महापुरुष ये स्थापन हेले बुझल अष्टमरी चलती भागवत टुंगी भी अच्छी अच्छी आम हरिहाट भी हूँ वर्षे थे जो अनुष्ठान बड़ धरणर है एवं संक्रांति पाली दिन मिनिमम आम 12 जन पालिया 50-60 जन खाती प्रत्येक पाली 50-60 जन खाती और सार जो मानसिक कथा कहले लोकंर बहुत लोकंर मानसिक ये कारण केत लोक दीप जला जाए से सक्सेस होती ठाकुर आम जानी मठ मान आसिले बाबा मान पाखे किसी आयुर्वेदिक सेवा पाई था लोक मैंने भक्त मैंने आसिले किसी झड़ा फुंका किसी आयुर्वेदिक चिकित्सा नापी मठ को आसी था से समय अतीत समय जो समय आमर हॉस्पिटल सुविधा नाला किंतु ये पीठरे तो पूजक अच्छा पूजक तो आमर सेपरी किसी व्यवस्था करूँ ये पीठ वर्तमान आम समाज कौन काम कर से विषय कहे सर समाज प्रथम कथा है ये परिवेश सुरक्षित रोचे ये पूरा पड़िया थी एकदम अपरिष्कार जगह अपरिष्कार जगह गोटे गछ वृक्षारोपण कर वनीकरण ता सहित मंदिर कराई कराई परिवेश को आम परिष्कार परिच्छन्न ग्रामवासी रखा चाहते। भागवत टुंगी आम चर्चा रखी कहीं समस्त मठ आश्रम को आम गले आमर यहपरी भागवत चर्चा रुए बंधु जे एठा को आसी निजर जो आस्था विश्वास रोचे भगवान प्रति प्रतिदिन आसी प्रभु पाखरे मुंडिया मारिबा सहित प्रभु को आशीर्वाद लाभ करने सहित भागवत पाठ आसंतु बंधुों सह भागवत पाठर बा भागवत चर्चा रखा भागवत विषय किसी जाना जानी आसुचे आम जो पीठ मान को जाऊे आज्ञा समस्त पीठ मानक भागवत टुंगी अच्छी कहीं भागवत पाठ करी आमे माने आम जो अशांत मन को शांत करने प्रचेषा कर आसुचु कहीं आम को आम पूर्वपुरुष मैंने कही जाऊ आसुचंदी तो से आम ये सब कर सिद्ध मुनि पीठ को आसीचे आसंतु आम ये पीठरे जो भागवत पाठ करा आम जाचे ना भागवत चर्चा सब जगह रोचे आज्ञा ये भागवत चर्चा द्वारा आम समाजर कौन उन्नति होची से विषय बंधु मान सह किसी आलोचना रख ये जो भागवत आम पाठ करुचे आज्ञा भागवत चर्चा तो प्रत्येक जगार आम देखुचे बर्तमान ग्रामांचल मानक भागवत पाठ रोचे भागवत टुंगी मान रोचे ये भागवत चर्चा द्वारा आम जीवन कौन सब उन्नति होची से विषय टे कहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदिर मुखं करति वाचालं पंगुलं हेतगिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधवम् ॐ निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादिभूत वसन्तं पिबत भागवतं रसमणिं मोर रसिका भुवि भावुकान् वासुदेव गोविंद 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 पदुगड़ुचि मकरंद से मकरंद पान करी हेड़े तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारी पयरे मन मोथाऊ निरंतरे मो मन निरंतरे थाओ हाकुष्ठ बोली जीव जाऊ हाकुष्ठ बोली जाऊ जीव मोते उधर राधा धव मोते उधर वासुदेव मोते उधर वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। भीमस्यापि राणे भंगमुनरतिमति भ्रम यदि शुद्धम अशुद्ध वा मम दोषो न विद्यते तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यं समर्पये तेन तोदिनि कमले रतिमे दक्ष शाश्वती ओम पुण्यविध पुण्यात् पुण्यमुदच्यते पुण्यस्य पुण्यवादाय पुण्यमेवावशिष्यते हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् शांति शांति शांति। भागवत हूँ आम परम ग्रंथ जहाँफल जहाँ शुणा फल लोक मान चरित्र सामाजिक चलणी आउ ये सब भितर बहुत परिवर्तन हो लोक मैंने जो मैंने अहंकार मन भर दूर करवा समाज सेवा करवा सत कथा कहवा ये सब कार्य बहुत आ द्वारा समाधान हो भगवान शुणुले शुणी भी नथिले जो प्रहलाद भक्त प्रहलाद तर पिता हिरण्यकशिपु अत्याचार स्वर्ग मर्त्य सबू पीड़ित हेले से माने बहुत अत्याचार सहले से अत्याचार एभली असह्य है देवता माने स्वर्ग थर हेले देवता माने सी इंद्र के आसन अधिकार कले हिरण्यकशिपु देवता मान जा नारायण को भगवान को प्रार्थना कले आमको रक्षा करंतु आम स्वर्ग परिवर्तन ना आम बर्तमान बाहर अच्छे अनाथ होकर भगवान कहले ठीक अच्छे पुओ विनाशर कारण हम आ से जन्म लाभ कर विष्णु कौन षड्यंत्र कले ना प्रहलाद जन्म हेले नारायण परम भक्त हिरण्यकशिपु कहले से गुरु को तुम कौन की शिक्षा दौच ये तो सब खाली मोर शत्रु ना सब उच्चारण करुच्ची डाकुची नारायण नारायण अच्छा तापर जमी है आप जानते शेष गुरु गुरु मैंने एक कहले हिरण्यकशिपु देखिले ये तुम पुओ मोरी पुओ से मो विरुद्ध मोर शत्रु केमी विनाश करी विभिन्न उपाय से हस्ती मान द्वारा सर्प मान द्वारा असुर मान द्वारा विभिन्न उपाय मारिया चेष्टा कले किंतु न शेष हिरण्यकशिपु कहले अच्छा तू तो कहूँ तोर प्रभु नारायण ये सबुआड़े अच्छी ना हाँ सब सर्वत्र विद्यमान ना ये जो खुंटी अच्छी ना हाँ ये खुंटी अच्छी खुंटी ठीक अच्छी ये खुंटी मारी बर्तमान आघात कले नरसिंह अवतार भगवान प्रभु स्तंभरू बाहरी से विदाड़े नखे कथा विनाश कले जो प्रहलाद नरसिंह अवतार से जो भयंकर रूप किपरि उपशम हम समस्त चिंता कले देवता मान ऋषि मैंने बहुत प्रकार बुझेले है शेष देवता मान गले स्वयं ब्रह्मा गले कहले ना ठीक अच्छे आम माँ को पठेगा लक्ष्मी की लक्ष्मी गले किसी बात से फेरी आसिले शेष कहले ना प्रहलाद को कहले ना प्रहलाद को पठा नारायण आपणकर ब्रह्मा प्रहलाद कह प्रहलाद आसवा आपण मैंने डाकिले से शुणिले मुझे डाकिले शुण ना नाई अरे प्रहलाद तुम हूँ नारायण परम भक्त तुम डाक से विभिन्न प्रकार प्रार्थना कले भगवान बहुत सन्तुष्ट होकर कोड़े बसैले क्रोध शांत है
ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଡାକିବା ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଆମେ ଖାଲି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିବା ସେଆଡ଼େ ଆମେ ଘର କଥା, ପିଲାଙ୍କ କଥା, ଜମିବାଡ଼ି କଥା ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ହବନି। ମନରେ ସାରେ ଭକ୍ତି ସମର୍ପିତ ଆସିବା ଭାବରେ- ଦରକାର। ହଁ, ମନରେ ସମର୍ପିତ ସେହିପରି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଡାକିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବେ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଶୁଣିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ମନରେ ସେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଆସିବା ଦରକାର ଆମର। ସେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଗୃତ ନ କରିବା, ମନରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କଥା ନେଇକରି ଆମେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ରହିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ମୋଟେ ହବନି। ତେଣୁକରି ମନରେ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ଆଣିବାକୁ ସମର୍ପିତ ପଡ଼ିବ। ଭାବ, ଭଗବାନ ସମର୍ପିତ ଭାବ ରହିବା ସମର୍ପିତ ଭାବ ରହିଲେ ହେଇପାରିବ, ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ନାଇଁ ସତ୍ୟ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କଲେ? କାରଣ ଥିଲା ସେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ କହିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋର ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତୁ କି ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗେ। ନା ମୋର ଏକାନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ବର ମାଗୁଛି ଯେ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମୋକ୍ଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତଥା ତାମାନେ ସେଟା ଆପଣ ଜୟ ବିଜୟ ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଋଷି ହଁ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅସୁର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତିନି ଜନ୍ମରେ ସେ ମୋକ୍ଷ ହେବେ, ସେ ଜୟ ବିଜୟ। ଇଏ ତ ସେଇଆ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଆପଣଙ୍କର ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଶେଷରେ ଶିଶୁପାଳ, ଦନ୍ତବକ୍ର ଶିଶୁପାଳ ମୋକ୍ଷ ହେଲେ ସେଇଠି, ପୁଣି ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ମନରେ ଆମର ସେତିକି ଭକ୍ତି ରୁହେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ଭଗବାନ କିଏ ବୋଲି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରହୁଛି ଆମେ ଖୋଜୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ପାଇପାରିବା। କାହିଁକି ନା ହିରଣ୍ୟକ ବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଭଗବାନ ବାହାରି ଆସିପାରନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ରହିକିରି ଯଦି ମନକୁ ପବିତ୍ର କରି ସୁପ୍ରକୃତିର ସୁଚରିତ୍ରବାନ ହେବେ, ମିଛ କହିବେନି, କାହାର ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରିବେନି, କାହା ସହିତ କେବେ କାହାର ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପାପ କରିବେ ନାହିଁ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତ ହୋଇପାରିବେ ନା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହିବି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସିଦ୍ଧମୁନି ବିଷୟରେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ସିଦ୍ଧମୁନିଙ୍କର ଆଉ ମା ଆମର ଗ୍ରାମଦେବୀ ହରିଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଆଜ୍ଞା 2023 ମସିହାରେ ମୋ ଦେହ ପୁଣି ଖରାପ ହେଲା, ସୋଡ଼ିୟମ ପୋଟାସିୟମ କମିଗଲା। ଏମିତିକି ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ ରାତି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ନର୍ସିଂହୋମରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ଗଲି ସେଠି। ଏଭଳି ହେଲା ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଏଇ ମଧ୍ୟ ମୋର ପୁତ୍ର ଆମର ସେ ବି ଯାଇଥିଲି ବୋଲି, ଦାଦା କ'ଣ ତୁମର ହେଇଛି? କିଛି ତ ହେଇନି। ସେ ଆମର କିଛି ଜଣ ମୋର ଇଏ ହିତାକାଙ୍କ୍ଷୀ ସେ ମୋ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିନା, ମୋଟେ ଏଠିକି ଆଣନ୍ତି, ଏଠି ବସେଇଲେ, ଫେମି ବସେଇଲେ, ଦାଦା କ'ଣ ତୁମର ହେଇଛି? କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛି, ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛି। ଆରେ କ'ଣ ମୁଁ ଯିବି, ଆଜି ରାତି ପାଇବ କି ନାହିଁ? କି ମୋର ଏକମାତ୍ର ସିଦ୍ଧମୁନି, କପିଳମୁନି ଆଉ ମା ହରିଚଣ୍ଡୀ, ମୁଁ ତିନିଟାକୁ ଡାକେ। ସିଦ୍ଧମୁନିକୁ ମୁଁ ପରମ ଇଏ ହିସାବରେ ସିଦ୍ଧମୁନି ଡାକେ, ମା ହରିଚଣ୍ଡୀକି ଡାକେ। ଆଜି ମୁଁ ବସିଛି, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିପାରୁନା, ଏ କରନା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଘରୁ 2 ମାସ 3 ମାସ ବାହାରିନି ଘରୁ। ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ମାନେ ସେ ତାଙ୍କରି ଦୟା, ସିଦ୍ଧମୁନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁ ରଖିଲେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ସିଦ୍ଧମୁନିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ନିଜର ଲୟକୁ ଲଗେଇଥିଲେ, ମନକୁ ଲଗେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଜୁଆଲଟିକୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।